प्रभु आपणकर गोड़ धरुची देखु आपण धैर्य धरतु आम आम तरफ सब प्रकार चेष्टा करूँ बाकी आपण भगवान को ऊपर भरोसा रखु आपणकर झीटी हो मो स्त्री सॉरी आम आप स्त्री को बंचे पारू ना बुढ़ाटा के हिनी गोपाड़ियाटा शेष देख झीटी झील तो दिन पूरा अलक्षणीटार आसु आसु ता माँ को खाइला अरे झील तो जन्म होगी पर घर को जीव या कथा बुझब किए सतरे यहाँ पूरा हिनी गोपाड़ियाटा जब दुनिया को जब कहानी ये मीठी कहानी जब चूड़ी ये दुनिया बड़ विद्युत आज दिन में समस्त बहुत दरकार संसार को आसवाई माँ टे दरकार कारण स्वयं भगवान धरा पूछे माँ मध्यम संसार को आसी आम झील दरकार आज दिन में कन्या भ्रूण हत्या महामारी परिणत है आदि कहीं बंची थाए तेज आम अवहेला कर कारण समस्ते कहती झील जन्म पर बारे दुनिया असंभव कि आम गोड़े निज कुराड़ी मारूँ जमी दुनिया गजब कहानी लोक दुई फूल जगत चिता से सुकल सृष्टि सुंदर सृष्टि विचार बुझी पाद तोरा सते फूला पाकुड़ा कोहा सर झाड़ी पड़े आकाश चंद्रमा
বাপা 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 এই দেখো বাবা अरे कौन है लकी माँ এই দেখো বাপা আডমিট কার্ড আসি যাইছি देख रे माँ मु जानी थी तो निश्चय मो ना रखिबु मते कथा दे तू ये समाज आगे प्रमाण कर दे झील भी किसी करी पारे जिया बोली मारी दिया जिया बोली भीगी दिया जिया बोली मारी दिया जिया बोली भीगी दिया जिया हेली कारा हेला सब झीरी राम हेला नहीं वो पीरा गौरव जिया मुझे गौरव गुण रक्षम धर्म जिया हे निर्भीमु सही जन्म जिया हे निर्भीमु सही जन्म अरे दीदी अरे धड़ी कौन है एते शीघ्र अरे मु कौन सुनबाक पाइली कोठी बड़ अफिसर चाकरी पाइछि हाँ हाँ ये सब तुम मानक आशीर्वाद हाँ हाँ तू तो झील स्कूल पाठ पढ़े कि मु बाटा को पिला सत्य साई विद्या मंदिर में पाठ पढ़े आपे निज गोटे अरे मु मो पुआटा को ता मां को तरफ कि इंग्लिश मीडियम स्कूल पाठ पढ़ेली सी दादी मम्मी छोड़ा आउ किछि जानिनी मु शुणिथिली पिला सतरु नष्ट से पुराणरटा गुरु नष्ट साउंड दे अरे कौन तो संग तू डैडी कर दिंदरा अच्छा तुम गोर कथा कम हलिया बेसी मां ना पर होली से गोष्ठी बैंक को गला बड़ा जाए तो से सही पेसोडे रखी एटा देले कुंटा दस अच्छा दादी ए व्हाइट हेयर लोगोडा की है अरे कुरान यारो पूरा मो सांग तो मौसा या भयंकर अरे कुरान यारो ये पूरा तो मौसा भयंकर आउ ना तेरा पवन टिक दिबा हौ हौ तुम बाप को दी जण कथा होता मु तुम पे मिठा नहीं क्या अरे कुरान यारो तो पाठ जड़ किछि नहीं अच्छा तू ड्रेस पेंड्रे कोड आछु पापा डॉक्टर आस कोठी की डाक्टर आछि अरे भी मझिरे भय पाए ये फोन दे दियो नले ये फोन दे दियो अरे अंकुरिंग करे बेले तो पाठ जड़ दरकार नॉर्मल फोन दे दियो पापा
ଆଉ ନାଇଁ କେତେ ଅଛି କି ପୁଣି ସବୁଆଡେ ବୁଲିକି ଆଙ୍କରିଂ କରୁଛି। ସିଏ ଆଙ୍କରି କେତେ କଣ ହେଲା ତୁ କଣ ଆଙ୍କରି ଭଳିଆ 7 ନମ୍ବର ଯାଇପାରିବୁ ମୁତିଲା ଅଗ୍ରବାଲା ଓ ବାପା ସେଇଆ ଶୁଣ ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ବାପା କଣ ଗୋଟେ ସେତେବେଳୁ ହବନି ବୋଲି କହୁଛୁ ଏ ଗୋଟେ ଗୀତଟା କାହିଁକି ଶୁଣିବ କି ଆଉ ଦେଖେ ଖାଇଲୁ ପୁରା କଣ୍ଠ ଚାଡ଼ି ଦଉଛି ଜନମି ତିରି ବୋଲ ଜନମି ତିରି କରିବା ବେଳକୁ ଲାରିଆ କୁକୁର ମୁତନ୍ତା ଥିବ ମୁହଁରେ ହଁ ସେଇଆ ହୁଅନ୍ତା କି ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି ଚାଲ ଚାଲ କିଛି ଯୋଉଠି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ ସେଇଠି ବସ। ଏ ନାରାୟଣ ଏ ରମେଶ ଆରେ ଟିକେ ଆସିଲ ସେ সোনা ବୁଢାଟାର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ସେ ଆଜି ସକାଳୁ ତ କାହିଁ ଘରୁ ଜମା ବାହାରକୁ ବାହାରିନି। ଆରେ ନାରାୟଣ ଏ ଦେଖିଲୁ ବୁଢା କଣ ଚାଲିଗଲା କି? अरे भाई बुढ़ाटा चलीगला ବାପା ବାପା ଆରେ ଆମ ଅଗଣାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ତମ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି संविधान को आम समस्ते समान आमे कहला बेले कहूँ आमे सब भाई भौणी भाई कहारी रक्त प्रभेद ना यह केवल बार्तारी किंतु वास्तवता किसी अलगा एवं भी समाज जाति प्रथा व्याधिटा एमती जाबुड़ी धरी बची था बेले कौन मरीगला चारिकांत बेले श्मशान को जावाक हाँ आमे परा समस्ते भगवान को संतान जहाँ शास्त्र कहे ताले गोटे बापा ठारू दुई जन जन्म नेले कौन दुई प्रकार जाति हो जाती गोटे जीवन बचापी रक्त आवश्यक पड़ुला बेले एवं कहीं कौन पचारे ये कौ जातिर रक्त बोली ये सब देखिए लगुच अजब दुनिया
गजब कहानी ईश्वर आपको जन्मरे गढ़िले रतरे तो बेदनाई अभिले आवे ठाकुरी संतान भेद भाव नहीं पाई छोट रोहे कर्म पाई मुहे ମାନଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ ନିଜେ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆମକୁ ନୂଆ ଲୁଗା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଆମର ଡେରି ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାପା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଆକାଶରୁ ତାରା ବାପା ତୁମ ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ସତ ହେଲେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହଁ ଏ ବାପା ସତରେ କଣ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ
ଦେଖିବ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ କଣ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ଦେଖ, ଆମର ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ବି ନାହିଁ। ବାପା, ତମେ ଆଜି ଯାଏ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରୁଛ କହିଲ? ଖାଲି ନାକୁ ମାତ୍ର ବାପା। ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଏବେ ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବଣ୍ଡ ପେପର। তুমি ସତରେ ଜାଦୁକର। ବାପା ମାନେ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯିବା ଆଗରୁ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସତରେ ବାପା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତିନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ହସନ୍ତି, ନିଜ ଲୁହକୁ ଲୁଚେଇକି। ସତରେ ବାପା, ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଫେରି ଆସ ବାପା, ଫେରି ଆସ। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଝିଅ ବଳ ଦୁର୍ବଳ କରେ, ଝିଅ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରେ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିପାରେ, ଆଉ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ ପରି ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରି ଇତିହାସ ରଚିପାରେ। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ପଣତକାନିକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ି ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ପରି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ସମାଜରେ ପୁଅ ଯଦି ମାନ ହୁଏ, ଝିଅ ହେଉଛି ସମ୍ମାନ। ପୁଅ ଯଦି ବଂଶ ହୁଏ, ଝିଅ ହେଉଛି ଅଂଶ। ପୁଅ ଯଦି ସଂସ୍କାର ହୁଏ, ତେବେ ଝିଅ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ଆଉ ପୁଅ ଯଦି ଆକାର ହୁଏ, ଝିଅ ହେଉଛି ଆକୃତି। ପୁଅ ଯଦି ଗୀତ ହୁଏ, ଝିଅ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ। ପୁଅ ଯଦି ପ୍ରେମ ହୁଏ, ଝିଅ ହେଉଛି ପୂଜା। ଆଉ ପୁଅ ଯଦି ମନ୍ଦିର ହୁଏ, ଝିଅ ହେଉଛି ତାର ପୂଜା। ଇଏ ଯିଏ ନ ବୁଝିଲେ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ଜୀବନ ବିତାଇ ଲାଗିବ ସତେ ଯେମିତି ଅଜବ ଦୁନିଆର ଗଜବ କାହାଣୀ। ଝିଅ ନୁହେଁ କେବେ ହୋଇପାରେ সবার কপিକୁ নাচিব କରିକି সাজে বহি সম্পত্তি যুগে যুগে জয় জ্ঞান যুগে তার নারী রূপী নারায়ণী নারী রূপী নারায়ণী কোন ভরসারে বিকুচি কি পথ কোন ভরসারে বিকুচি কি পথ কহিলে কথা ধরুনি